وأنا بدينا. بون هاي صباح الخير. بون اليوم راح نديرو لي موستاج. هذا الدوكيومون انا اللي بريباريتو، ماهوش يعني فيه غير 5 باج، المهم غير باش تفهموا لو ماكسيموم بوسيبل. دونك نبداو. واش هي لي موستاج؟ لا ديفينيسيون تاعها c'est l'ensemble des phénomènes physiologiques qui concourent à la prévention et à l'arrêt des saignements. Elle participe à la réparation de la brèche vasculaire et d'une façon générale, elle assure le maintien de l'intégrité des vaisseaux. واش معناتها؟ l'hémostase نلقاوها في l'état normal كي تصرى une plaie vasculaire, un traumatisme ولا راح تدخل une cascade تاع l'hémostase باش elle ferme cette plaie vasculaire ما تخليش l'hémorragie تصرى وهي par une cascade enzymatique en fait. هنايا كاين une deuxième définition. L'hémostase est l'interruption du saignement dû à une lésion vasculaire. Elle nécessite la mise en œuvre d'un ensemble de facteurs vasculaires, plaquettaires et plasmatiques contrebalancés par des la connexion là. Cyrina, c'est bon, نبدا. Cyrina. Oui, tu peux commencer. قلنا l'hémostase. C'est quoi l'hémostase? C'est l'ensemble des phénomènes physiologiques qui concourent à la prévention et à l'arrêt des saignements. Elle participe à la réparation de la brèche vasculaire et d'une façon générale, elle assure le maintien de l'intégrité des vaisseaux. D'accord? On a une deuxième définition. C'est l'interruption du saignement dû à une lésion vasculaire. Elle nécessite la mise en œuvre d'un ensemble de facteurs vasculaires, plaquettaires et plasmatiques contrebalancés par des mécanismes limitants au niveau de la zone lésée, l'accumulation des plaquettes et de la fibrine. l'hémostase c'est un phénomène physiologique. راح نشوفوها كي تكون عندنا une plaie vasculaire ولا un traumatisme باش l'objectif تاعها c'est de boucher هذيك la plaie ما تخليش l'hémorragie تصرى. D'accord. وش هما les étapes تاع l'hémostase؟ l'hémostase comprend l'hémostase primaire, elle dure les 3 à 5 minutes, premières minutes, avec le temps vasculaire, le temps plaquettaire. وش راح يصرى في هاد l'étape, c'est l'agrégation des plaquettes. وش معناها؟ c'est la formation du glue plaquettaire. La deuxième étape وش راح يصرى فيها اللي هي la coagulation plasmatique, elle dure 5 à 10 minutes, mettant en jeu de nombreux facteurs et inhibiteurs. وش راح يصرى فيها هذه la transformation du fibrinogène soluble en fibrine non soluble. C'est la formation du caillot. La troisième étape, اللي هي la fibrinolyse, elle dure 48 heures à 72 heures. C'est la dissolution du caillot, c'est un retour à une circulation normale. Maintenant, on va voir la première étape pour la détailler un peu. L'hémostase primaire, au premier saignement, une vasoconstriction se produit et de boucher cette brèche. Ce sont principalement les plaquettes et le fibrinogène qui vont entrer en action afin de colmater la brèche en formant le clou plaquettaire. Étudier la physiologie de l'hémostase primaire, c'est envisager les différents mécanismes mis en œuvre pour l'arrêt d'une hémorragie
provoquée par la section de vaisseaux de petit calibre capillaire veineux de l'artériole. كيف راح تصرى هذه l'hémostase primaire راح تصرى selon des facteurs vasculaires plaquettaires وعندنا le facteur de von Willebrand اللي هو le facteur essentiel le fibrinogène. دوك نشوفوا كيف راح يخدموا هادو لي فاكتور وكل مع بعضهم في ليتاب هادي. عندنا les facteurs vasculaires réduisent le flux sanguin du vaisseau lésé par vasoconstriction locale, réaction immédiate et compression de ce vaisseau. كما هنايا كاينه في هذه لا فوتو هنايا une fois تصرى لا ليزيون عندنا طول vasoconstriction du هي vasoconstriction واش معناتها هنايا لو diamètre تاع لو vaisseau هذاك ينقص ما تخليش الدم يخرج بزاف enfin. Les facteurs plaquettaires, les plaquettes adhérentes au niveau de la lésion vasculaire forment des agrégats dénommés clous hémostatiques, lequel est un élément clé du scellement hémostatique. La première chose, enfin, la deuxième après la vasoconstriction, c'est les plaquettes vont se disposer avec la plaie, غير باش ما يخليوش le sang يخرج بزاف برات le vaisseau. Les plaquettes libèrent également des facteurs comme la sérotonine et le thromboxane A2. Ils vont augmenter la vasoconstriction. Donc on a le facteur de von Willebrand. C'est une glycoprotéine plasmatique synthétisée par la cellule endothéliale et nécessaire à l'adhésion des plaquettes aux fibrilles sous-endothéliales. Le facteur de von Willebrand qui s'est lié au sous-endothélial. Oh my god. C'est Inès. أنعم. Voilà, oui. سيرينا. Oui, oui, oui. هذا وين نسمع. تقوليش هذا وين قاعدين تسمعوا؟ نو كنا نسمع. وين وصلنا؟ le facteur de von Willebrand. Et قلنا c'est une glycoprotéine plasmatique synthétisée par la cellule endothéliale et nécessaire à l'adhésion des plaquettes aux fibrilles sous-endothéliales. Le facteur de von Willebrand qui s'est lié au sous-endothélion fixe les plaquettes au niveau d'un site spécifique membranaire اللي هو la glycoprotéine. Enfin, دوك فين نشيماتيزي un peu لها باش تفهموا أكثر تعرفوا برك عليهم لي فاكتور هادو ومن بعد عندنا le quatrième facteur اللي هو le fibrinogène est une glycoprotéine plasmatique synthétisée par le foie. Il joue un rôle très important dans la coagulation, mais c'est aussi le cofacteur de l'agrégation plaquettaire. Le fibrinogène راح يكون عنده un rôle في l'hémostase primaire, راح يكون عنده un deuxième rôle في la coagulation. Donc l'activation plaquettaire. كيفاش هذوك les plaquettes ils vont s'activer avec la plaie vasculaire. L'activation plaquettaire se manifeste par un changement de forme des plaquettes qui deviennent sphériques et émettant des pseudopodes. Alors, un changement de forme, l'activation plaquettaire. Et par une dégranulation, avec libération dans le plasma du contenu des granules plaquettaires et augmentation de l'expression des glycoprotéines 2B et 3A à la surface plaquettaire. Les trois choses sont très essentielles. Changement de forme, dégranulation et l'expression des glycoprotéines de B et 3A à la surface plaquettaire. Les fibrinogènes et d'autres protéines adhésives se fixent sur le récepteur entraînant l'agrégation plaquettaire. Les plaquettes métabolisent les prostaglandines pour aboutir à la formation de thromboxane, un genre pro-agrégant. Le thromboxane A2 qui entraîne
instantanément à la libération du contenu des circulantes. Ah, des granules. Cette action n'est pas limitée à la plaquette où il a été synthétisé, mais s'étend également aux plaquettes circulantes. معناتها الترومبوكسان ما راح يأثر غير على les plaquettes اللي تحطوا في البلاي برك، mais même les plaquettes circulantes اللي كاينين في لو فيسو هذاك في لو فيسو هذاك. Le thromboxane A2 est un puissant inducteur de l'agrégation plaquettaire. En fait, l'aspirine exerce un effet anti-agrégant plaquettaire en bloquant la synthèse des précurseurs du thromboxane A2. On va donner une réaction de libération induite par le thromboxane A2 durant laquelle est sécrété le contenu des granules plaquettaires. Où je les granules plaquettaires, on a la sérotonine ou le thromboxane au fibrillo sont des substances vasoactives qui diminuent le diamètre des vaisseaux. On a l'adénine diphosphate et le thromboxane qui entraînent le recrutement in situ de plaquettes circulantes qui vont alors s'accoler aux premières. C'est la phase suivante d'agrégation. En bas, on a l'agrégation, l'apparition d'une activité procoagulante. La membrane d'une plaquette en train de se contracter acquis de nouvelles propriétés physico-chimiques favorisant la coagulation. Il y a exposition de phospholipides membranaires spécifiques auxquels les facteurs de coagulation peuvent se fixer. On appelle facteur 3 plaquettaire. Cette fonction de catalyse de la coagulation propre aux plaquettes en contraction. دوكا enfin هذه شغل شويه تخربطت دوك في هنايا راح نشرح لكم شويه بلي شيما باش تكون بلي كلير. دونك سيرينا اسكو نقدر نبارطاجي الاخر بالتليفون باش فيديو انا نشوفه في الكاميرا تاعي. اكيد تشوفي في الاخر ها وي يا اخي يقدروا يحطوها في الاخر في ليكرون من قدام هكا ماشي وي هما يعبزوا عليها دو فوا تخرج لهم هيك. فوالا يعبزوا عليها دو فوا، عبزوا عليها دو فوا هذه اللي فيها لا بلونش باش بون عندنا هنايا نشرح لك بنقلب عندنا هذا لو فيسو وهنا صارت لا بلي فاسكولير. هذا لو سوز اندوتيليوم هم لي سيلول سوز اندوتيليا يكونوا هكا. هذا الثاني لو سوز اندوتيليوم هكا. وهذا لوندوتيليوم وهذه لا بلي فاسكولير راكم تشوفوها. وي قلنا هنايا هنا تاني انفا هذه كلها سيتون بلي مام هذه هكا. المهم هنا رايحين مع تصرا بعد لا بلي قلنا رايحين يجيو لي بلاكيت يقعدو هنايا. داكوغ هاد لي بلاكيت كي يقعدو سما باش يقعدو كيما نقولو حنا قاعده صحيحه في لي سيلول سو زوندوتيليات. هنا كاين لو فاكتور دو فون ويلبراند اسمو اف في اف دبليو هكا هو qui va fixer les plaquettes في les cellules sous-endothéliales. D'accord. وي درك احنا لي بلاكيت هادو بعدا يديروا ليكسبرسيون تاع لي غليكوبروتين اللي درنا لهم قبيل. Les glycoprotéines 2B, glycoprotéines 2A et 3B. 3B, 2A. كاين بزاف لي بلاكيت هنا تاني يدورو وكما قلنا لو ترومبوكسان راح يقول لهم باش يديروا ليكسبرسيون تاع هاد لا غليكوبروتين بكل هكا كيما هنايا
glycoprotéine 3B. glycoprotéine 2A. واش راح يلم لا glycoprotéine 3B مع لا glycoprotéine 2A؟ ما كنتش تشوفوا بالك مشكلة. اه ما لا سي انا قاعدين نشوفوا بصح كاين اللي ماهمش قاعدين يشوفوا. بون قريت دوكا ميساج نروح نمشي نشوفوا. والله ماني شفت لي ميساج. سيرينا اساي دو بارطاجي. راني شوفي باش يقدروا يزيدوا يشوفوا خلي صوت التليفون وكوبيه في البيسي. بون وي باش يولي كل ما تهضري بالتليفون. راسني دقيقة برك قولوني انا فوالا إيناس ما راناش نسمعوا فيك بالتليفون، ما راناش نسمعوا فيك. خلاص حتى اللي معجو حبس. ما راناش نسمعوا إيناس. سيرينا وي هانا نسمعوا. I have problem. واش هو؟ j'arrive pas باش ناكتيفي لكم لو سون من التليفون. داكور. مالا قولي لهم شوفوا يحب يشوف لا فيديو يدور ادغوات يلقى لي فيديو. انت قعدي هكا كيما كنتي او ديبي غادي تكليكي باش تشوفوا لا فيديو دوروا ادغوات تقدروا تشوفوا لا فيديو. هنا وين كاينه لا بلانش هذه ها اي المهم نكمل ولا كيفاش؟ كملي هي. قلنا هادو لي glycoprotéines A و 3A رايحين يدخلوا في بعضهم par la protéine ماشي هي لا le fibrinogène ها بلا فيبرينوجين هاي هادي فيبرينوجين. دونك واش هو لو رول تاع لا فيبرينوجين؟ راح دير دي بون باش تلم بيهم لي بلاكيت سيركولونت وهادو اديرونت في لابلي وتلمهم بوكل مع بعضاهم باش دير ان فور تسمى باش كيما نقولو حنا elle assure بلي ليموراجي هذيك حبست. دونك هادو بوكل رايحين يلصقوا في بعضهم كيما قلنا. هاي لا البروتين الثانيه هادو بوكل رايحين يلصقوا في بعضهم تسمى لي بلاكيت ما بين بعضاهم ولي بلاكيت مع لي سيلول سو زوندوتيليال. هادي بوكل كي تصرا هنا يسميوه لو ترومبوس بلون جو بونس ولا لو كلو بلاكيتير. داكور وي راكم تفهموا ولا شويه؟ Ouais, c'est difficile à comprendre dès la première fois. Mais j'en ai un SEO. Ça fait, il vaut mieux تعاودي deux fois ولا باش على الأقل نبدأ نفهم. اوكي نعاود باسكو هذه هي كيما نقولوا حنا لو تروك كلي باش تفهمي الباقي. D'accord. دير شويه في الرسمه باش تبان.
دونك قلنا هذا لو فيسو هكا خيرا. Ouais. اوكي هادو لي سيلول سوز اندوتيليال قلنا. هكا وهذا لوندوتيليوم. هنا صرات لا بريش ولا لا بلي فاسكولير. داكوغ هادو لي سيلول سوز اندوتيليال وهذا لوندوتيليوم. داكوغ وي هنايا قلنا بلي اللي راح نقعدو هنايا في لابلي هذه اللي صرات بيان سور يخدم لو فيزو. هادو لي بلاكيت. داكوغ وي كيفاش رايحين يلصقوا مع لي سيلول سوز اندوتيليال؟ رايحين يلصقوا بلو فاكتور دو فون ويلبران اللي رايح يخرج من لي سيلول سوز اندوتيليال. الا كانت عاودوا توليو لا ديفينيسيون تاعو تاع لو فاكتور دو فون ويلبران غتلقاو بلي راهو يخرج من لي سيلول سوز اندوتيليال. هذا لو فاكتور راح يلصق لي بلاكيت مع لي سيلول سوز اندوتيليال. داكوغ وها قلنا في لو طون بلاكيتير موش رايحبس هنايا رايحين يديروا لاكتيفاسيون تاع لي زوطخ بلاكيت باش يعيطوا لهم يجيو كيما نقولوا حنا يزيدوا يكبروا في لو كلو بلاكيتير. كيفاش بوا رايحين يعيطوا لهم بلو ترومبوكسان A2. داكوغ لو ترومبوكسان A2 هذا اللي راح يخرج من لي غرانول تاع من لي غرانول تاع لي بلاكيت بعد. كي يجيو هذوك لي بلاكيت الاخرين رايحين يلصقوا في بعضهم بالاخرى بلا جليكوبروتيين. ناس مين قلت لنا يا يخرج كومبو؟ نعم والله ما سمعتك عاودي لي. مين قلت لنا يخرج لو كومبو اللي يكتفي لي بلاكات باش يزيدو يخرجوا يجي ترومبوكسان A2 منين يجي؟ مكتوب هنايا شوفي لو ترومبوكسان A2 كي اونطرين هذه راح يخرج من لي بلاكيت. لي بلاكات بعدا وي قلت نكملوا دوكا سي بون سي كلير. وي وهنا قلنا باللي شاف لي بلاكيت رايحين يديروا ليكسبرسيون تاع لي غليكوبروتيين 2A و 2B. هادو لي دو بعد غليكوبروتيين رايحين يلصقوا في بعضهم. دابا رايحين يلصقوا في بعضهم بلا فيبرينوجين. ها شوفي شاك بلاكيت رايحه دير غليكوبروتيين 2A و 3B. ها 2A و 3B. داكوغ وي باش يلصقوا في بعضهم رايحين يلصقوا في بعضهم بلا فيبرينوجين. داكوغ سما واش هو لو رول هنايا تاع لا فيبرينوجين؟ سي دو كونسوليدي هذيك هاد لو كلو بلاكيتير. داكوغ ها فوالا شغل دير بيناتهم دي بون. فوالا من هنا فهمتوا شويه؟ سي كلير ولا نعاود مليح؟ ها on continue دوكا كملوا تبعوا في الدوكيومون. Oui, nous sommes à l'agrégation plaquettaire. L'agrégat plaquettaire va croître par apposition successive de nouvelles plaquettes au niveau de la membrane plaquettaire. Le complexe glycoprotéinique 2B et 3A est indispensable. Grâce à ce site, le fibrinogène va se fixer sur la membrane pour former avec le calcium des ponts interplaquettaires. Le calcium يدخل فيها. المهم ماشي يعني حاجة كيما كنا نexpliquer qui permettent la formation de l'agrégat. Il se forme finalement un gros
amas plaquettaire, l'agrégat plaquettaire hémostatique qui arrête en partie l'hémorragie, mais qui doit être consolidé par le réseau de fibrine créé par la coagulation. Donc, l'hémostase primaire, elle n'a que les plaquettes ou le fibrinogène. D'accord? باش pour consolider هذاك le clou le thrombus يسميه thrombus blanc هذاك حتصرى une cascade d'événements la coagulation pour consolider le clou. واش راح يصرى في la coagulation? La coagulation correspond à la conversion du fibrine soluble en fibrine insoluble qui constitue l'armature du caillot. Cette conversion est la conséquence d'une cascade de réactions enzymatiques à laquelle participent plusieurs protéines plasmatiques appelées facteurs de la coagulation. Où sont les facteurs de la coagulation ont été découverts et décrits comme une activité biologique présente chez l'homme normal. On leur attribuait un numéro en chiffres romains. On regroupe certains facteurs dans diverses classes, ce qui permet d'évoquer rapidement certains diagnostics. Les facteurs HADO, des facteurs synthétisés par le foie, la plupart presque des facteurs sont synthétisés par les hépatocytes, ou qu'il y a des facteurs synthétisés en présence de vitamine K, qui m'a la prothrombine, la convertine, le facteur Stuart, le facteur anti-hémophilique. Qu'il y a des facteurs consommés au cours de la coagulation. Un certain nombre de facteurs de la coagulation sont présents dans le plasma, mais absents du sérum après coagulation. Ce sont les facteurs consommés qui sont au nombre de 5. On a le fibrinogène, la prothrombine, l'accélérine, le facteur anti-hémophilique ou le facteur stabilisant de la fibrine. Les facteurs الخمسة راحين يكونوا كاينين في لا كواغولاسيون بصح غير الا كان عاد كاينه كواغولاسيون راحين يكونوا كاينين تسمى راحين يخرجوا غير لا عاد كاينه اون بلي فاسكولير و لازم هما بعد ياكتيفيوهم d'autres facteurs. Ils vont s'activer par d'autres facteurs. D'accord? Oui. أنا بس أنا هنا رانا نتبعو. bien. هذا التابلو كما اللي شفتوه ثاني عندنا في الكور تاع مسيو كيرو. عندنا لي فاكتور هذو هما لازم كنا نحطوهم. كاين بالك 12 ولا 13 فاكتور وكاين 3 انيبيتور. فوالا هادو لي فاكتور رايحين يديروا يخليو لا كواغولاسيون تمشي نورمالمون و اون فوا سما لا كواغولاسيون دي ما لازمش تطول سينو راح دينا مشاكل. يدخلوا لي زينيبيتور تاع لا كواغولاسيون باش تحبس لا كواغولاسيون. هادو هما في ثلاثه دوك نشوفوا كيف رايحين يمشيو. داكوغ Oui. Le but de la coagulation est de transformer le fibrinogène en une substance insoluble appelée fibrine. كما شفتوا بكي نعطيكم لي بلاكيت راهم ملمومين في بعضهم بلا فيبرينوجين. لا فيبرينوجين elle est soluble معناتها ماهيش سوليد. دونك واش راح تصرا لا كواغولاسيون راح تتدخل باش ترجعها سوليد. ثم تحولها الى فيبرين. لا فيبرين هي اللي تكون plus solide. La fibrine, sous l'action de la thrombine, il y a le facteur 2 activé. Le facteur 2 qui est le prothrombine, une fois il est activé, il est normalement thrombine. Cette formation de fibrine correspond à la fin d'une longue cascade. C'est la cascade de la coagulation. هذه كما نقولوا حنا هذه le résultat de la coagulation. ماشي مازال les réactions enzymatiques راح يصراو من قبل. La thrombine n'existe pas à l'état physiologique. Elle est formée localement à partir d'un complexe moléculaire enzymatique, le complexe prothrombinase, lui-même constitué de facteurs
10 activé, le facteur 5 activé, le calcium et les phospholipides. Le complexe prothrombinase peut être produit par deux voies différentes. هذه هي اللي كان دخلنا فيه. Donc, on a la voie endogène ou la voie exogène. D'accord. On va dire les deux voies, une voie commune. L'activation de la voie endogène est déclenchée par le contact du sang avec une surface mouillable. Ou la voie exogène est déclenchée. C'est quoi ça? Est déclenchée par l'ajout du sang d'extrait tissulaire. La voie endogène. Elle est endogène parce que les facteurs تحرك la voie exogène exogène parce que le facteur est tissulaire. مش جاي من الدم من le tissu. La thromboplastine exogène ou tissulaire. هذا هو le facteur tissulaire. La voie endogène fait intervenir les facteurs contacts 12, 11, 9 et 8 en présence de calcium, où la voie exogène comporte uniquement l'activation du facteur 7. هاي le schéma باش هنا نركزوا شويه. عندنا لا بريكاليسيرين اللي هي قداش الشيخ تاعها. بريكاليسيرين ما عندهاش شيخ ماهيش بيكا حتولي elle va se transformer en calicérine. La calicérine, elle va activer le facteur 12, le facteur Hagman. Une fois on aura le facteur 12 activé, il va activer le facteur 11. Le facteur 11 activé, il va activer le facteur 9. Le facteur 9 activé, il va activer le facteur 10. Le facteur 10, le facteur qui débute la voie commune. هذه la voie extrinsèque. On a la thromboplastine ou le facteur tissulaire, il va activer le facteur 7. On aura le facteur 7 activé, il va activer aussi le facteur 10. Donc, on a les deux facteurs, le facteur 7 activé et le facteur 9 activé. Les deux رايحين يدخلوا باش يactiver le facteur Stuart, اللي هو le facteur 10. Le facteur 10 رايح يactiver la thrombine. بصح ماشي وحده، عندنا تاني الاخر le facteur 5 activé اللي هو تاني من بعد يولي هو تاني qui une fois تخرج la thrombine تزيد t'activer هذا le facteur 5. Donc on aura le complexe prothrombinase qui est constitué du facteur 10 activé, le facteur 5 activé, le calcium et les phospholipides. Le complexe prothrombinase, il va active la thrombine. هذه la thrombine واش رايحه دير؟ رايحه تحول لي le fibrinogène en fibrine. D'accord. هذا le complexe prothrombinase une fois يخرج genre شغل يحب يزيد في la coagulation هذيك باش كيما نقولوا حنا باش ما تحبسش ولا المهم une sorte comme ça. هذا راح يزيد ياكتيفي le facteur 8. Le facteur 8 وشو le rôle تاعو il va activer aussi le facteur 10. وراح ياكتيفي la prothrombine وراح ياكتيفي le facteur 5 وراح ياكتيفي le facteur 13. Le facteur 13 وشو le rôle تاعو ثاني il va transformer le fibrinogène en fibrine. ايناس رسمي لنا هذه في الشيما سيرفلي باسكو امبوسيبل كان اوكي الشيما خير رسميه لنا برك عاودي رسميه لنا بالوحده. داكور اسمع ندير صفحه جديده هذاك جونغ كل البروبليم تاع هذه لا كاليتي سامبل بزاف تليفون دونك
سيرينا الفو تقولي لهم باش يوليو يرجعوا لاباج. فوالا روحوا ادغوت باش تقدروا تشوفوا. عندنا قلنا كاينه دو فوا. هنا عندنا اون فوا اندوجين وهنا لا فوا اكزوجين. داكوغ. هادو لي دو فوا عندهم لو ميم بوت، سي داكتيفي لو فاكتور ستوار اللي هو لو فاكتور 10 اللي هو اللي رايح ياكتيفي لي لا ترومبين باش لا ترومبين تحولي لو فيبرينوجين اون فيبرين. داكوغ. لا فوا اندوجين كيف راح تبدا؟ عندنا لا بري كاليسيرين اسمها بيكا. لا بري كاليسيرين راح تعطيني لا كاليسيرين. لا كاليسيرين واش راح دير؟ راح تاكتيف. داكوغ. يولي عندنا لو فاكتور 12 اكتيفي. لو فاكتور 12 هذا واش راح ياكتيفي؟ راح ياكتيفي لو فاكتور 11. يولي عندي لو فاكتور 11 activé. Le facteur 11 d'accord. Le facteur 9 a réactivé le facteur 10. وين وصلنا؟ La voie exogène, d'accord. On a le facteur tissulaire. Il va activer le facteur 7. Il y a la proconvertie. Bien sûr, le calcium. On a le calcium. Le facteur 7 qui est activé, on aura le facteur 7 activé. Le facteur 7 touche à la hidir. Il va activer le facteur 10. D'accord. Donc, le facteur 10, il est activé par le facteur 11 ou le facteur 7. Là, le facteur 10 activé. واش رايح يدير؟ رايح ياكتيفي le facteur 2 اللي هو la prothrombine باش ترجع ترومبين. داكوغ. لا ترومبين واش رايحه دير؟ رايحه تحول le fibrinogen en fibrine. D'accord. دركا كاين هنايا نسيت ما هضرتش على لو كومبلكس بروثرومبين. كي يكون عندنا لو فاكتور 5 اكتيفي وبعد تجي لا ترومبين واش راح دير؟ elle va activer le facteur نديروها هنا le facteur 8. donc on aura le facteur 8 activé ورايحة تاني تاكتيفي le facteur 5. on aura le facteur 5 activé. هذا واش راح يدير؟ هذا راح ياكتيف il va activer le facteur 10 تاني وهذا
هذا le facteur 5 مع le facteur 10 مع le calcium également ولي phospholipides. هذا راح يعطيني le complexe prothrombine qui va active la thrombine باش تدير le fibrinogène en fibrine. Est-ce que c'est clair? فهمتوا ولا ها؟ ايه قلت لك بقبيله كان كاين تخربيط هكا خير. هيا بيان الحمد لله. نرجعوا للبوليكو اللي هي نرجعوا للدوكيومون. وي داكور. اهي ارجعوا نكملوا. دونك دركا هادو بكل قلنا باللي ديري بارطاج ديكرون طلعي ليكرون تاعك. على ماهوش بارطاجي انا هنا ما راكش تشوفيه. انا ماني وين ندير؟ بسم الله. هنا وي ما كان بارطاج ديكرون. هي هو بارطاجي هكا سي بون. هاي بدات تجي. Célina. Oui. C'est bon, Aka, c'est bien. Ouais. Oui, votre connexion est instable. Ouais. نكملوا. Oui. دركا قبيل شفنا لي فاكتور اللي رايحين يساعدوا لا كواغولاسيون باش تصرا لا كواغولاسيون. دركا il faut pas la coagulation هذه تكمل بزاف سينو يكون عندي ان اكسي في لا كواغولاسيون راح يصير مشاكل راح يصير ترومبوز دونك elle va boucher هذاك l'artère كامل و مش اسمها حادير دي باثولوجي دوطر باثولوجي. دونك رايحين يدخلوا دي انيبيتور تاع لا كواغولاسيون. واش هما عندنا لونتي ترومبين ولا بروتين سي ولا بروتين اس. لونتي ترومبين كيما راهي باينه بعد رايحه elle va inhiber la thrombine. Donc l'antithrombine est l'inhibiteur fondamental de la coagulation. Son action s'exerce au niveau de la thrombine et de tous les enzymes activés de la coagulation. Un déficit même modéré en antithrombine constitue un facteur de... La protéine C est synthétisée par le foie et transformée en enzyme active sous l'effet de la thrombine en présence de calcium et de phospholipides et en présence de la protéine S, qui est son cofacteur, agissent conjointement pour exercer une activité anticoagulante physiologique en activant les facteurs 5 et 7. Donc, كما قلنا لونتي ترومبين راح تدخل هنايا جوست هنا باش تحبس لا ترومبين تما يكون عندنا ما تكونش كاينه une transformation du fibrinogène en fibrine. وثاني راح تحبس le facteur 5 اللي راح يساهم في le complexe prothrombinase و هذه pour la protéine S. Voilà. وثاني le facteur 8 اللي راح يactiver le facteur suivant, le facteur 10. D'accord. دركا نروحو لا بروميير étape. خلصنا ليه. La fibrinolyse
La fibrinolyse est un processus physiologique complexe de dissolution des cailloux sanguins constitué de fibrine par la plasmine. Ce processus clôture la coagulation sanguine afin de reperméabiliser les vaisseaux sanguins réparés et sert à empêcher la formation de thromboses. La plasmine est produite par le foie sous une forme inactive, le plasminogène. Le plasminogène possède une affinité pour la fibrine et s'est incorporé dans le caillot lors de sa formation, ce qui permettra de la dégrader plus tard. L'activation du plasminogène en plasmine se fait au niveau du caillot. Voilà. هنايا هاهي هذا هو لو كايو وهاهي لا فيبر هنا لا فيبرين وقلنا هنا راح تصرى لا فيبرينوليز كيف راح تصرى سي لا ترانسفورماسيون دو بلاسمينوجين ان بلاسمين لا بلاسمين واش حدير هي اللي جونغ هي اللي حتى راح تفتت هذاك لو كايو باش ما يبقاش ما يديرش جونغ باش ما يكبرش وما يبوشيش لو فيسو هذاك. Donc, cette réaction est catalysée par deux activateurs. On a l'urokinase qui provient de la pro-urokinase. L'activation de l'urokinase se fait grâce à la kallikreine. C'est un enzyme qui intervient en début de la coagulation. Et à la plasmine, c'est pour l'amplification de la fibrinolyse. وعندنا تاني l'activateur tissulaire du plasminogène اللي هو le TPA sécrété par la paroi vasculaire après un traumatisme. La plasmine est une protéase qui possède une spécificité assez large. Elle attaque la fibrine, le fibrinogène et les protéines de la coagulation. Elle coupe la fibrine en différents endroits, libérant dans la circulation des fragments qui seront dégradés par d'autres protéases et éliminés par le rein. Donc, je vous donne كيفاش la fibrinolyse راح تصرى. Donc, le vaisseau, le tissu endothélial il va sécréter le TPA, l'activateur tissulaire de la plasmine. D'accord? L'activateur tissulaire de la plasmine, il va activer le plasminogène. D'un côté, il va activer le plasminogène et de l'autre côté, il va être inhibé par l'inhibiteur de l'activateur de la plasmine. علاه باش ما يكونش عندي ان اكسي في الواحد la fibrinolyse. D'accord? Elle reste toujours contrôlée. Vous êtes en train de parler. وعندنا تاني la pro-urokinase اللي راح تتحول إلى urokinase. هي تاني inhibée par le PAI. Les deux, l'urokinase et le TPA, ils vont activer la plasminogène. La plasminogène, elle va se transformer en plasmine. Le plasmine, il attaque la fibrine, le caillou. Donc, il fait le caillou. Donc, on aura des produits de dégradation de fibrine, PDF. D'accord? Oui. Est-ce que فهمتوا هذه؟ Oui, ça va, c'était un peu compliqué. شتي كيما تلقاي كيما ولا il vaut mieux تعاودي ديريه في هذا تاع لا فيبرينوليزا. باسكو دوما فايس امبورطون بزاف. دونك ارجعوا لهيها
ما تطيحيش. دونك هنا رايحين نشرحوا لا فيبرينوجينيز. عندنا هذا لو فيسو، وهنا هذا لو كايو. هذا لو كايو ما لازمش يقعد هكا، فيه لا فيبرين. داكور. درك احنا عندنا لي سيلول اندوتيليال. Ils vont libérer TPA. C'est l'activateur de la plasminogène. D'accord. La plasminogène اللي راهي هنا بعد اي داخل في لو كايو. داكور. هذا لو تي بي ا دان كوتي راح يروح باش ياكتيفي راح باش يلصق البلاسمينوجين. هو اللي راح يلصق البلاسمينوجين في لو كايو. سمي d'un côté, il reste le plasminogène, le cadeau, ou de l'autre côté, il va être inhibé par l'inhibiteur de la PAI. Le PAI, c'est l'inhibiteur de l'activateur de la plasminogène. هكا باش ما يكونش عندي un excès في l'activation تاع البلاسمينوجين باش ما تكونش. On va dans la gène, elle va se transformer en plasmine. La plasmine, elle va dégrader le caillou. هذا اللي راح يرجع شغل تفات هكا. هادو اسمهم لي PDF ou la produit de dégradation de la fibrine. D'accord? Est-ce que c'est clair maintenant? C'est plus clair, Selena. Normalement. On passe. ما سمعتك. قلت لك on passe c'est bon. On passe. Ouais. Donc بالك زربت شويه. Non? هاي اسكو فهمتوا bien. Oui. هاي شكون عنده question? Des questions. أنا bon حابة نشوف اسكو الفيتامين K تدخل في هاد فاكتور دو كواغولاسيون. اسكو يتدخل في وجودها فيتامين K؟ La vitamine K est essentielle pour la production de هذوك les facteurs. D'accord. هي elle n'intervient pas. نعم. هي elle n'intervient pas. ما ديرش حاجة. مش حدير حاجة في la coagulation. C'est bien le calcium qui va intervient في la coagulation في les étapes تاعها. بصح la vitamine K كل ما تكونش كاينة ولا يكون عندي un déficit في la vitamine K في l'organisme راح تكون عندي يكون عندي un problème de sécrétion تاع les facteurs هادو. donc la coagulation elle va pas les hémorragies كيفاش يولي
يولي عندك بروبليم ديموراجي. وي فوالا يولي عندي ان بروبليم ديموراجي. دونك شوفي تكون عندي اون انسوفيزونس دو كواغولاسيون تسمى لا بريش ولا لا بلي هذيك elle va pas être fermée normalement راح تصرى une hémorragie. le cas contraire لو كان يكون عندي باغ اكزومبل hypercoabilité. انا Quand تكون كاينه une hypercoabilité, ça risque de créer des thromboses. voilà les thromboses. En fait l'insuffisance تاع l'hémostase يسميوها l'hémophilie. Hémophilie. وكي يكون عندي ان اكسي في لا كواغولاسيون يسموها لو ترومبوز نورمالمون. Excès de هي دون thrombose ماهيش تثبت غير la coagulation. نعم Thrombose, la présence de thrombose, c'est pas juste parce que c'est la coabilité. Le facteur de l'apparition de la thrombose, هي واحدة منها l'hypercoabilité de la paroi, surtout qui تكون lésée. La paroi endothélienne qui تعود lésée, ça favorise la coagulation ou la cicatrisation de l'endothélium. يلصق فيها les cellules qui تعود parce que le passage sanguin il est continu. Ça fait voilà كاينين des cellules sanguines يحصلوا هذاك le point تاع la cicatrisation ولا يحصل même des dépôts تاع الليبيد. Ça nous donne une athérosclérose plus thrombose وبعد يتبوشى يكون oblitérant. فهمتي وبعد ça bouche le هذاك يقولوا ça existe le mot هذايا le vaisseau sanguin ومن بعد تولي لك une ischémie. Voilà. Ouais. دونك فهمتوا هي الاخرى ثاني لو ترومبوز. واش هما الاسباب تاعو ثاني تكون عندي اون انسوفيزونس في الاخر coabilité تاع لا كواغولاسيون. باغ اكزومبل لو كان تكون ما عنديش ما تكونش عندي لونتي ترومبين اللي هي سانتيتيزي بار لو فوا ماش حتحبس لا كواغولاسيون حتكمل et elle va boucher le vaisseau. donc le foie عنده بزاف رول la coagulation وعنده رول la détoxification وعنده رول اسمه تاع glucogène. كيف نسموه لو رول هذاك لو رول excrétant. نعم لو رول هذا تاع الجلوكاغون. هنا راني قاعده نهضر على لو فوا واش يقدر يدير كامل بالإمام هو عنده لا سيكريسيون لو فوا البرينسيبال رول تاعو يحول الجليكوجين الى جلوكاغون بور لو ستوكي. داكور بصح لي دونك ستوكاج بصح في لو كا تاعنا هذا il va synthétiser la plupart des facteurs تاع l'hémostase. Voilà les inhibiteurs كامل خارجين منه. le facteur Stewart qui est le facteur clé, la prothrombine, voilà هادو بوكو خارجين منه. سما لو كان تكون عندي une insuffisance hépatique ou là par exemple une pathologie grave كيما la cirrhose ou la n'importe quelle pathologie راح يكون عندي un problème de la sécrétion de ces facteurs ou là et donc un risque d'une hémorragie ou la وحده من هذه pathologies. D'accord. Voilà, oui. Donc حنا اليوم قرانا l'hémostase اسمها c'est de la physiologie. مازلنا ما دخلناش في les troubles de l'hémostase parce que هذا واش سجلت البارح. Je suis désolée. Donc في la session اللي جايه راح نتعمقوا un peu plus وراح نشوفوا ثاني واش كاين في لو كاي نورمالمون واش كاين في الاسمه واش كاين في البروغرام. D'accord. Donc la prochaine fois واش نديرو exactement نديرو trouble d'hémostase plus راح نديرو لي تيست سيرينا.
Ah, d'accord. راح نديروا les tests biologiques de l'exploration de l'hémostase. D'accord. Ça va être demain, Inch'Allah, à 2 heures. Oui. Inch'Allah. Est-ce que c'est Merci clair, beaucoup. Serena? Oui, alhamdoulilah, c'est clair. Bien sûr, C'est c'est bon. très important de connaître la coagulation ou comment ça se passe. Ouais, alhamdoulilah. Oui, merci vraiment, Inès. Ouais, pas de quoi. Est-ce que vous avez des questions? Tout le monde? Alhamdoulilah. Ok, d'accord. أماني راحت. Oui. باش Essentiel, cette session est enregistrée. نحطوها في la chaîne YouTube du Club Scientifique Activate. Inch'Allah, شغل la session هذه ما صلحش فيها le live, mais Inch'Allah la prochaine session يصلح فيها le live. نحطوها في la page تاعنا Facebook. Il n'y a pas de problème. Alors, je pense qu'on a terminé pour la session d'aujourd'hui. Merci à votre présence. يعطيكم الصحة. مرتي إنك تساعد. يعطيك الصحة إيناس. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, كنتي Serena. خفيفة ظريفة. إن شاء الله بك تكونوا فهمتوا باسكو genre نشوف فيكم c'est un peu compliqué. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de participants. Aujourd'hui ما نعملش علاش كاين 6 برك. البارح مثلا الصباح يلحقوا حتى 16 20 صباح. نقول أي 10 الصباح تلقاين بكري. كل يوم الجمعة اليوم سبعة الصباح. إيه بكري 10 الصباح. والجمعة بعدها. إيه والله صح كاين. ايه صح جماعة. على هذه ما كانش كيما أنا دنيتي مقلبة لي نايضة. يعطيكم الصحة كامل.